Iran anda kele Dubai o fanan na ke na best friend hari na bum folo fan so mo Egypt atele adinna kadum modo le yola fa kala bum bla ko adinna ngadi o do kay tan ko relation be ni te mi ala bamanda nga nyolo banda relation ko nana ñu understand ni ite be dia ni te murido ni be diamula ite ka diamu Ahmad Bambal ana la ko ni te mu nyasero te ka diamu wala ni te mu tijara ka diam Malik Sil ko bar naade de jang diamuta imam Ahmad Bambala ko wala jam ala madaih ko shafi biri mo je doro imam murito ya rafa biye ko tege nata bula imam noma nata tare nata banyas fanan na karola na na kitabu doje buluje e ka fo ko rawna qada buray qati ya rafa imam nyaseno nata ko tege nata do fanan je imam Malik si fanan yo fanan na ko sax ani mi kirwo kili ila Allah qurbati ko sa imam nyaseno le ti burito le mati nyaseno le ti jaro le mati na nyini karo minde fo nga nyi sabol mi fo ite mu wala ti ba o mu nyini kar foloti nyini kar flanjao fo mola diamu Ahmad Bambala ko la o kayina dila ko mi Ahmad Bambala fi do wala fo Ahmad Bambala yo futa place do mi yalo ko mol bene tamoyti la fo wala kala nyini karoti itala karoti tabaraka ba ni karo in sahaya to ba katondi Ibrahim Belori dalate ane ne nyini kar ci ba kala ko nyi se hakilo ko mi no ma ko ka duite kata nyami ita mun tul karam wala so ni mi hakilo to mun mi ita fana bi dakala dol la talibo ya atondi na inkrar da bolo ngana bunya mol la bunya aitandi ado ngana dino fana lo nim famana mol ya yonna sirin tuba ta misali fi ada kitabu le sita na ngaji be ngara yara ni kitabu mo yanda min lo ni o beta kan ni Malik si fana be o fana be tambilo fana ka la bo da misha kwa ila Allah ko batin kai da ko kai da fana ina o fana ta jibe mbige bar nyin fulol mu mebe safero le sindi wala kitabu la karola bari Ibrahima Niass ning amamari ngol ning addingol dol fama jaato e nyol bir be karama Egypt yaji woya tin ning niata res fenko muten ni tolle nyolo baake yuna katambi indola so amunta ko nalo bla bi nyami tamanga ka ko nyimu laye wala nyimu murido wala nyimu fenko di bante ni ko laftara na molla alfal na alfal bi ila amya ila bunya ko ni tandi na wolu karanye long yaji bari na mol intimaatu min be fenko min be bulu to kala comme ça nyimo murido lati wala nyimu tiyani wala nyimu fen wo man kente la karot murido la nyaato ko kitabu le sabu mo nyanta o kitabu lon na wota ko to man da kala ko tiyani la kitabu manya ka woni be yo tiyani la kitabu fana manya tin ngaba ko nyasa man kitabu ta gibe la debe min no wolo ko hikmatu lo mi an ko daya be nga nyina be din karawo din kara amunda ni ko mala man ko to la nyaade le je bari ka nimbe la kitabu ni do ni be ka ko na ne kitabu dole la ba ngi ben ka to bil lam fam ko ka wala ka ko nyaade le fam min kan na alifa folo la londo sabatin dike khadim turath al awliya na mo folo la na wali yo le mintu min wala khadim da do ko la wala munte akata sawa murido le aka wala tiyani la ka wala indon ne aka ni ko zabu kon ka baafo min ke la karola baafo fa bi mala kalima inma ka fasalo min ke la kitabu la ko mo si faham mo itol ka min di wala no di mo fa ko sa ka min ko ni imam la jami kono nyana ka fanya di Oslo nene nga do ke fe ko ke Serigne Touba mo mari mo nata ye na ka nyande ye wasa bibiri na be ka jara mo fa ka te Serigne Touba min soto wo ma ke te mamati yayi da Serigne Touba min soto wo mo londi Serigne Touba ti alabatula Serigne Touba ti tina Serigne Touba on te na soto no wala amanke ye lot yayi so ayi ko am yel ken amanke ka ko ye lole ben ni atel bari nya to kaya min be Serigne Touba la karola dino lo mo adin ni yo karola yayi yo ni na ka hani nyasha mo fana ya disenti
nyasolo ila gamo mi ka ke jam Oslo Copenhagen sawo sa e kam fe ila har ngina fa nga fo fa ko pour be ngata ni imam ka be nyel wato ila gamo ima be nya wato de ka min lon nan da man ka be nyel lon nan da ma anu ko kele so fa le bayan qawse e ton di bayan tuti bayan tuti nyas abanta barna la be la ba ngi ay awko la ka ate banta ay kuma kele fo gambe ko be ngata fo la way ko Allahu akbar mina tin ye programme tanani e kontenga diamu misilme ala yiro ko e kate diamu ise kila kanuno nyaade ate diamu ta ise kila kanuno nyaade ado diamu lo kono damin diate ye baake wo kila kanura ako wala yakina nyasa mo kili wo kilimbe nyasa kono ibe kata barako ngini Gambia ako mene yatene kata barako ngini Gambia ko ka to Gambia ko la salwati ko la kala masaro ta wolo bi ala min kila la ka e ngala hodi amoko ako atekumo ala akoto afawol wallahi aya fonyin nya ako niya ye tul kata barako ngini Gambia ka to Gambia ko ni salo ke kala masaro la ka ako no mo bi fengo akamon ko ni ko nte to be na mulu je mante cikar bar mo cikar wala be bar sela bo nyaay tan dino nyame wala mun tela bango so wala la ngay Ibrahim wala da ni puri kana mi la ko be yo be imam la dia mo moy ne imam kami tan di jam komi min kuma yaga kake kabula Sheikh Ahmad Bamba Noma wala min tibo ala yamar kendon al waya mar ken ne kido ko moyo tara Sheikh Ibrahim Niass bulu nyanda ko faranta wala nyama o yamar ken ne kido ni moyo tara Sheikh Malik Sy faram bulu nyanda kata wala nyama wala mo dinoni mo manyanda katara ku kilo noma andu mo manyanda ka ja faram do hari ko nyaado mo do la karola manyanda iman tarata ka bi iman tarata noma to nya o kilin ne ko mi ala fo ya fo mo le nyaami dino la karola inna dina inda Allah al-islam o muslime akino wa be bo le kiliman dikam ana tare la miro le manki kilin be sake monti mi yalo ko ba faham la nyaami mo le nyama imam ya faham mo le nyama wala sabu ay be la kitabota ay fasal kudum dalni imam be dal najam kudum ba adila bela al mambala keta imam Seyditi kudum atalani imam e nyoro bage la kaja parerin ka nafaso bage kudum nal be dal najam ba adila doktala so afali suwa kawla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Cheikh Mohamed Diaby waaye moom mu ngi waxtaan ak imam si ay affaire yi ñoom Serigne Touba Serigne Malick Sy Serigne Ibrahima Niass imam lim ko wane rek mu ne ko ne ñii ñëpp man suma ay soppe rek ba pare yëfi ut saako xam-xam moo tax ma toppa non si seen affaire di gëstu si liñ binda parce que ñun ñooñu lañ war a xam ñoo jar a xam dan ñuy dem di jéem a ut xam-xami nit ñoo xam ne ñun xamuñ den bokku ñoom xamuñ seen noonu waaye toppa ñooñu seen affaire di jéem a gëstu si liñ binda daf dee tax ñu nit ñu mun a gën a dëgër comme nekk comme façon nit ñu nekk ñu mun a nekk doomu alama comme ni so loolu tax mu ne ñoom Cheikh Ibrahima dañ daan ragal sax di won ne yow imam yow fu yaa ngi dañoo wane yow murid wala léegi ne ñu ne ko yow fu mu ne yow foofu loolu nga bëgg a nekk ñaseen wala da nga war a nekk tijaan ak yooyu waaye mu ne moom rek mu ngi woon gars yi rek ne moom dafa bokk si ñoom ñëpp si jiitam lañ ba pare dafa bugg a pour tasaare ñu seen xam-xam luñ binda pour nit ñi xam si luñ nekka mu wane benn exemple ne moom ñaseen yi sax ñoom am naa ñoom yëpp ay personal relationship yu am ak murit yi ak ñoom ñaseen yeeg tijaan yi nii yëpp si jógee ko si seen doom yi nga xam ne moom moo ñooyu dañ doon jàngatu gee daal am naa ñooñu façon yooyu waaye ñooñu seen kilifa yi bu giñ binda loolu moom dafa wax gaay ne sax ne du ay affaire yi deret waaye affaire yi saako xam-xam moo ko jubloo woon si ñooñu pour muy seen affaire te moom Serigne Touba bi mu xam du ñoom Serigne Touba bi ñu xam wala ñaseen bi mu xam alaaj Malick Sy bu gaay xam du ñooñu seen doom yi ki ñu xam moom ki mu xam ko borom xam-xam la
bindakat la ak koo xam ne dafa bëgg a pour xam-xamam bi tasaaroo moom loolu moo ko jubloo woon si ñooñu seen affaire te si loolu la bëggoon pour taxaw si te si tànka yooyu la bëgg a neexal. waaw barka baka sayim na kuma di la menna wala mo be mol fe mba fala al habo boy ni barka bawo wato fela la dañu barka fi yalo sayim la ci bradal la ba ngone to na baadu lu ko lu neex du doy waaye be bradal da ko sayim ro wala mo ñu dal ma ba ni yalo ko fana nañu den ka o bana na bina du na men ko ni mo banda don so men mo be ñu to bradal bar janni bo ke la bi te na la bi de imam biyal be fatiha taala janne bi aliye duwaji jama senoy men be yalon ko yela kul kula dol bonna fo ye tige dol le jo dol ko han tige jola fana man siya go ko bolati de di be kile ngani o ko ide dalo ngani wala ko le jube so janni be bola janga nyo hakilo bulande al mamul le sil de e bulola fana be ni kara e ni kara kilin wala mo fo duwa be bul bang ina man menke moy wa be bulle bang ina mana menke moye sinen ke do bi wa yo ala baraka bage imam ko me ya lafta men nadro say ko ma diamo di imam sedi la bara lafta men na pour ngani la ko fam bage do ngani imam lo ngame suti ado ni ko mba fala moliye wala antinna mol town the small mountain stand no ya jere because nyimga la fim fanno dem fanno fada ko nyanda dem fanna not gambia ya damma fada ko ibada dan fada fiya do yejina yana gambia dem fanno fada ko bele nyanda rasulullah akawle kela gam ñu bebo islam o fawna de ko hadama do weke dem fanno ibe kala dem fanno ni la fada fiya yew kan yaje aga bonta wole mo ko de minalo ko wala be min dalama be den nam fanna lon da plan fanna baraka ba imam sayyid bismillah bali mo ale en fama ni karo le soto jaran ko janya be continue la tuwal ko ko albi ma si ma mo le ya to wala atinna bare ba to na ni ka ko la ako awunta la sawunta na ta imam ya ko karam andum ma mira o ke biramu dindi ngote munati nan lafta ni kala wala wolon ndol ka fo le karam ko dindi ngollete aldiningol samba imam ya ita karan aldiningol samba karan tato ita karan karan mo kuule di sako dino nyanta kala le folongo minna beduna kabaro kon lafta ni kala mun na sanji jumalo ma sawunta nam pour ka dino karan pour ka qur'ano karan bawo ngati ko typical example o baraka bage ko to liba sise kana mani mo adoli womun 1995 mboda benis boy kana adu me atin na do wallahi nga fo nyame amanta me 20 minutes la belina be diamo haga atuma club dole be jega je haga amen dim manyina ablay sawo fo be janna walla kulliyo mol walla kulliyo to so na ta jado rek ngaya ko akonya bari mbe murla gambe ngaya jani be murla defana mena bagasol be ko la benis boy be benna yeti boy wato ako masaji je bar sudani buga mo ni ngala sanjol de bar ba fure wodu ma be sanji tansa banim fula ni manyina sanji tansa banim fula 32 years karamon na mananke di new damma da hani bi te moment hani bi ala ya lo hani bi be karamon la karandol fini da me alam da ko karam da na ko nyoro la bari mbo fanan kono adu hani bi na ga dan da black board la on fait every sunday abe rola nyaado black board mbesi la beljo inshallah baraka sisa nyaado waaw jërëjëf Alaaji Ibrahima Fati léegi ñu jox mic bi suñ imam from Oslo Imamul Akbar naam
Ibrahima Seydi mooy suñu imam bi jógee Oslo ñëw fii pour teewee si ndaje bi tey fii ñu ngi rafetlu si ñëwam bi fii bu baax a baax moom it review na some of the works that imam did and he will share with us some of the experiences he have and some of the methodologies that imam went through. Welcome, please. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you very much. Barakabak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu salamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنم بارباك بموبي كنترنا بموبي نمبارلا بموبي حكو دانلا كذا بدامين أمر سوق تلي yo siyo fana meta batakita bari abe mu kayro de ci abe mu barajo de ci abe mu nemo de tabe mu yero de alma ala na be sutura ma ala barajo se fanna be na nyi sinya be nyaari ta nyami ka londo jura ka muslima kelimande alma ala di sinya tan dinna fana jannatul firdaus kono ci jambani jata kande akola kila ba fam barakona ho namira imam sayin tol be min kala doron na diamula kende folo do meno diamota immatol ne wala maul meno be jam ye ko mo mem fo alhamdulillah wa sen wasala bele ko yamar sen do do Cheikh Fati ya fo ko kuma labon bari gamero kuma labon inshallah Cheikh Fati imamul akbar fa mo ta moti ha inshallah ndol be min kala amira ka kuma kamo lo jang salomande adam ka commentol ke ta'aliqatol ke o kola ngana microphone di na imam bala ase bango kumfa inshallah bari nga folo konton de rola nga folo na imam la min keta num koto ma te mo fa koto ma akidan yakamu fanati na rol madam aketa nkaramoti fanna be yen karande man ni ka ko wala bi fati ya fo janne ko atata america to mom men ya tolo ya jombo ha ye jombo diala linketa londo makamoti university bachelor's bijele masters bije PhD bije min keda doctor's degree te doctorate darajo e doctorate darajo ti imam jana la je ka to nyina je ko to mo min na yala londi safero lu karan yala londi kachalu karan ya je ko nyimmu wala halama ya tele pura nyin darajo so ka to jaralla doctoro lu ka bala jato jara nyami dina londi doctoro fana ka sondo molu ne hakilol jara wala nya wala tan na docteur ya darajo diala dina londo ya di mo la londe fanna la mari ka jara do ke o fanna wala nya yo bari bi ntaga mera to lañi be mo jambi mfana se man ka kan do fowoto asake nye karamati to do be ja sake mo jama fana karamati ntol be min ke kam bi wala mu ka darajo do di ala la fonden sereya kan ala la no ka imam janela a hawla ma yata minna min keta hana tara man nawo jafati kan ala kun to bari nka naw min nga fode yandi bi fode ya men ka ko dan ron professeur fode wala professeur adu ni docteur ya darajo di la sanje dan tan kono ngamela docteur Dramé ni kitabu dan tan safe yedo ko dan tan ke londo la karola
ikana futa o darajo to men mo professeur sidi imam jane mo professeur woto fode la woto ndeta fala doron ko docteur jane ta fala doron imam jane ta fala doron cheikh jane mbala fa fode sidi ali jane alhamdulillah ma sha Allah الحمد لله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إسدين كتاب بيجي بي إباتر القرآن ودمار القرآن على كاية لكاكا آدم الدين درجة وشكا كوفلا لمانيا على لندن دين كتاب من سي لندن جورا ونياما كولندو ونياما كولندو كوما يندو ونياما القرآن ودمار هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونيو آية جمع بي وانا الله كلا عليه الصلاة والسلام أكو فمو بيك على داني نيمولا أكا على داني كفرولا أكا على داني يرولا دين الله hani dutu malamulo muno be tama kam ba ko ñeere min be ba ko woni arama din kendo ni arala malaikol be ka ala daane de fo ala se yam fakke moy sa ka fakke moy asa suturo ke moy min ka bol karan de kayro ka mol karan de ko kande ko dem alquran khairukum man ta'allama alquran wa 'allama oto imam jaane ne ba o mo do man den doron nati bari wato sutiya bari benna aimatul fana be kontonna na baade mo imam ahmad kan imam makallo na baade mo jawrin sen tuba be ñu lay nuyu tabarakallah cheikh mohammed amin sen cheikh ahlan wa sahlan tabarakallah ndoma nkaramuma cheikh dembo jabi ba fana kontonna wo nyama chef mohammed fodé jabi masha Allah imam yaala ko mo fanyano bare biile ngamo takatambe kononti fa alhamdulillah ni imam ko ka cala say yaara fa gambia be badin kilin ka fanyam ha ndebe kam la jallembe funte la gambia jahanga keba be bolno alaji karamba jabi inata janga dinde mo do nata ka bona sifo aben atere dinde ya tan tolti wota ta karamala boloje fo bi ala korda be wole bolo nala ko ndadi anina korda ma nyam yaaro fo wo fa ne nyam fa be ba kene fa ke wallahi woto alhamdulillah rabbil alamin ha anatana bula badiya kono nata kudol fana je menu fawne wol makki kadenti o be ka ta den do ko be mo kile malati alaykum wa faje ko maya tabaki wo na wakara mo maraji karam baja mbal fode men menu marsaso tunis ngol wolle kay ko mufti tunis arab anim wolle sita londo di ñola foy kay ko mufti duna arabo ko momi mufti wotumo o mo lonnal be la kebalati ha ne jakal to ko ko le kam murule kan kanyirin ka akito ko yenyo akita ko men talifa siyata wa subhanallah ade men fodoro fonga murum fongolla ko koto kendol le noma ke wulendi ko de ke kedi mande ka dindingol londa nkana jotum fangolula araji sidia jabi atale mu cheikh mohammed fodé dinke kebati alay kanam ba siata tele mbal fode koto ma kan sankon wala alay kanam ba wulu bara ala ke afama buta dunya juna mbal fode na takolo atele kita ko ma dinke ke ba araji sidia jabi haynam taslima ala la lonnale ala la woliyo mala la mo nyimale fana ke takol ta nyanta kawol be lon kawol be kala wala tan alhamdulillah yemin fonye nabel la bang subida
majmuat rawdatul majalis e janta funte la gambe no na meta bare be ton ko alay watu min diala do tun wala ka funte ni tade la whatsapp group to Cheikh Ibrahim bun ba Cheikh abedo ko kende balaji ngani ala la nyim mo nyimmal mi wala nal mi ne fe rakitabo de la sukul akena tije kamol karandana ka fasal wonyanta janjanna le Sénégal meno be ya kala mo bare musuko fon be ya kala mo ado londo doron nabi yana fa doron nabi wato alhamdulillah rabbil alamin na gamo laba mo Stockholm ala jembo fadera alsa konto njebake ay kuma foje mbe wole be hoto bi avec Gambia no be lem on sa fo san Gambia no be lem bare mom mo sa tay fon wala do way kala dum do kasida ako ntolu man den ko de kan toñi nyina ko na tura ka je lori na kala fana man feya ka ka tura yela ako man den koy wala don bakke ako bari ntol bina menkela goten bobbi wodem ka tura kilimandi ka tura e tande membe lori woto imam jaane alman ni sima woto alhamdulillah rabbil alamin fati ngal be kontom Suleiman Keta koto ma ngal konto se anda nsa be konton drame mfamo bare ndemo Keta alhamdulillah rabbil alamin mbari musul fana bi jang mbebe konton na bare musul kendo nen sise ko nankol be fenum bi se pisale baake alhamdulillah so kanja ngawale ma fo yama fo mesire ndane sino do nek masha Allah ay abijane bare sata ndi sise ko nankol la ko mingan ko kono fa wala be nyanta ko kan alhamdulillah mama linge masha Allah na bare musole mun dingole mba fana kon don na baake na ben na bare muso be kon don na aje ya faatu sise kol bebe janne bari nendal ki sono fana men botana Oslo alhamdulillah jamaa laftana la non kabonan Darus Salam Islamic Center fana do bari ala yake dol nyanta do ko kala nyabe keno dol man sahaba ke ala ke ba sekal konton bake a hamon num pour na nyola bari ala ke abotana hijo la jato man sahaya bake bare ke bake da ka do ay do si jamon jata kala ala yake na ke ba Abdoulaye Koli abe ka foko na jannate na ta nyola yo bari be na badi mon fana kontona ne men botana Oslo Islamic solidarity mo imam lembo jabi alhamdulillah ala jakko wol mal be kontonna inshallah kata ma la nyolo aussi jam sam drame fana sire mal be kontonna mbal nembara kay tandi ko kumo men fota jang imam Sidi Ali Jane abulata ku kotol le noma ay simfa kotol le ta ku mo suki ando kamma ku kotol men ya don ko man nin ko sila kotol ka sate kotol le walen dun ni sila kotol noma fay fuda sate kotol be ke ba kotol tar ndaje men ya lonko man tulu mo lon ise bulo muta ye cencem fo arjanna kon wala nakila alayhi salatu wasalam ko ashabi kan nujum bi ayyuhum iqtadaytum ihtadaytum dol sanya hadis so kama sahaba bari min sa sedia hadis ko tamato siyata Allah kila sallallahu alaihi wasallam le folo e wotandi ko ku koto ne bulata no bar ala ka fa wayne ko ma kunta bid'a min rasul ide manke annabi me foloti bere memba adama kana annabi mo tambita janne woto walla si fa be huda hum katadi na kando men bi walla mbe o kanda kede mo de fanala ibe bulala wala noma imman to be bulala wala noma alsi na futamma subhanahu wa ta'ala woto kabonan سيدنا عبد الله بن عباس عن سبيل المثال الحسن سيدنا عبد الله بن عباس
kana membo ko Zain al-Hasan al-Basri kana al-Imam an-Nawawi nsa folo sahib wala kada arab wala alfa folo lo ba ni no na tawre nya amanke ko arab wala tamu di no bara folo de to la même fo suran ko nan ay nyaade de nje ka fe ca taxta mom gem wa a folo de to le mari tante kado ala annabi on folo men fo kila même keta arab wala ko wala da do imam bulata wonde no mana kana fo na West Africa dina keba dina alfa folo kata fon nabi dina alfa même ko alfa min to fota ja Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Khadim radiyallahu anhu kada Cheikh Haj Malik Sy radiyallahu anhu kada Cheikh Banyas na Gambia fo Cheikh Muaz Ka ade famo jaato comme imam puta fana ñaan ade famo jaato man safero bala demol ay melu karande jamaay safero ke je bar wol be man tara lan kan mari mbake bi ale nga kata nge bondi kata Serigne Aliou Badara Faye ñom kata e chef jamme ñom kan khalifa ko kan sambula men ñom na dina alfa folo man ceddo alfa alfo de bal na dina alfa folo wala taran silo wal lado ko dinoto ala nya silo membe no wala londi kano membe no wala batani jihado min ga londi nyuno noma ala na barako min ke la londo to ina ta ala batu nyami ala nya silo ka ala na de jo kam makamol dila mol sediyata men na dunya do membe arabul akara siyata wotiyata danta walla fen tulunta walla fan kasara la dorona alaman nar kislam imam Cheikh Sidani Diana yilla la sinuta katambe karamo ma Cheikh Khatta Boja Cheikh Omar Bun Jangol Serigne Aliou Sakhoño Cheikh Mouaz Mamari mo ay min sa fe qasaido to ise gambe ni Sénégal be murum pour yasi faji ja sa fale qasaido do bi je suru akamoto arab kamoto ak e su ko laral ka su ko la be gambe fo Sénégal ka mer fo na do le ya sa fe adara telem e ka mo yede su ko do bi je xam ndegem rasul xeyna mes xam ngeen na fi kenn du fi des atede ya sa Serigne Aliou Sakho ya safe kam akam mamada ta'ziyat woto mo ngamera sanjata men fola fa man tamba nan tentade du bere ya mama Cheikh Mouaz Ka boda dunya wol bebe kerin ne bari e buka long ka ton tol buka mfan jura mbukan nam mo bal na hakko dila woto anama alayhi subhanahu wa ta'ala ma koy amin ya rabbi wala tan imam Diana baraka bake baraka bake ñi muta man serol ti ñi mu yaka ko le ti ko mbe ko mo fana jam sala ko mo do la sax ko imam jabiya do man de mo fala ko mo ko karam ala le ya fu alquran ko ikra wala folo fu alquran bal ala kila alayhi salatu wasalam ala la kito kan aman ke no muto min ka safe ka kara wala tanna dadaro e ka folo e fangole ba ala e wone tandin na je ka fo kila folo e ikra bal ala na min tandara je fana ala na min kai wenyin tandin na de ko karam wasila to lati anyande futande la fennema abe futande la mena wala fana fisiyata karamoti wala mo londoti wala na karamo karanane lonna mankele do karanta manke lonnati nsafo konto diaka amanke nyo jalayti amanke sonkati bari nyo kanyo konto diaka imam ye misalo di jam
Cheikh Ibrahim Niass la mol yaay tan di koy kata Gambia baraka nyene wala mona tenna ndol kasile salo ko lanka sadikila makila kanole o sa bi karannal ka commencé ka fo mole ko mo bidate barikila makki ko nen salo ki da doro mo be ya ke fayi bari pour ka fo e men yake o mo bidate barikila makki kasi ka fo alquran karanga duwa fana ko kila make o fana manyanta ko subhanallah wo mu bi karanna la taran silone te bari wonna ne man ke lon na la taran siloti berin kila famu la karandiro kana sahibul makana fo bi lon na la taran silo man ke wote Allah kila alayhi salatu wassalam ko mo su jando kamal ala ma faye ko sali fangma wata te la masalo kala akon tolle nga salama adum mne aje ko manke lon na la taran silo de ala kila fangole folo ye waitan biray Muaz ibn Jabal kuman akaye nambe kila Yaman esita Yaman ko londe islam wala ay ascendile follow ay attest ay examine akay ko ne tataje e jamaala mu ahlul kitab ne kuna ti kan yekiti pure kitara iba kito kala nyaadile Muaz kay ko alayhi salatu wassalam mbe ala kitabu le jibela ngamin taraje ala memfo nsekiti wala kila manda mutu da alayhi salatu zakaya ko nema tara ala kitabu to dum aka ko sey la sunno jibe nga tara la sunno to ye mem fo jen sakiti wa kila manda ka ko nema tara la sunno to dum ne tara non kila mammin ka manyan ka oto kila to fula Muaz kay ko wotumo nsen hakilo tamande ye ko men nati nsa suman alquran wala na suman ila sunna wala na tente nyim fulol la na kito bonde wol kono na kitya kila ka ko tonya ya sutere sai enen barakaita sallallahu alaihi wasallam wala na imam Shafi'i imam al-aimma ko beren asita jibe muazzimin fo nyam wala ijtihad نعترض من الشريعة دانت القرآن والسنة دنو اجتهاد تنا دنو إجماع تنا إجماع فرد صحابة لون نادي